Hai semuanya, untuk video kali ini kita akan berbincang mengenai exchange interaction. Untuk exchange interaction ini dia berkenaan indistinguished particle lah. Dalam case ini kita akan membahas berkenaan elektron ataupun fermion. Jadi fermion ataupun yaitu elektron sendiri dalam kita punya case ini adalah indistinguished sebab yalah kan. Jadi kalau kita ada Bohr model, kita ambil Bohr model lagi sekali. So ini adalah N sama dengan 1. Kita tahu untuk N sama dengan 2 boleh diisi 8 elektron, kan? Elektron, contoh saya isi 2, 3, 4, 5, 6 je. Jadi macam mana kita membezakan elektron ni dengan elektron ni? Sama kan, mungkin spin dia sama ada half of 1/2 lah. Tapi most of the time mungkin kita akan jumpa dua-duanya 1/2 ataupun dua-duanya minus half. Jadi intrinsic spin dia sama. Gsim dia sama. Mass dia sama. Charge dia pun sama. 1.6 times 10 to the power of minus 19 coulomb. Jadi rupa pun sama. Jadi apa yang berbeza? So we call this, there actually are this indistinguished particle. Yalah sebab sama kan. Jadi itu dia punya basic. Alright, jadi untuk indistinguished particle, mari kita lihat energy level untuk just a basic one lah, 1s. 2s, so ini 2p, 2px, 2py, 2pz, px, py, pz. Jadi bila kita isi elektron ni, kita akan menggunakan Hans rule lah, ataupun Pauli exclusion code principle dan Hans rule. Jadi kita akan isi macam ni. So ini half spin and half spin lah kan. So kita akan isi yang 1s dulu, baru 2s. Dan untuk kita isi p orbital ni, kita tidak isi macam ni ya. Bukan. Kita akan isi singly. First, macam ni, with the same spin. Baru kita isi the opposite spin, kan? Contoh lah, tapi contoh saya mau isi 3 je elektron. Jadi kenapa kita isi singly? Kenapa kita tidak isi macam ni lah kan? Kenapa kita tidak isi macam tu? Ada sebab dia. Sebab tendensi elektron tu dia akan lebih stabil dalam keadaan macam ni. Daripada dia dalam keadaan macam ni. Maksudnya ini tidak stabil. Kalau spin yang sama, dia tidak akan stabil pada satu suborbital px contohnya. Which means yang lebih stabil adalah configuration macam ni. Itu je. So maksudnya kalau kita ada orbital yang sama, p orbital, kalau dia mempunyai spin, contohnya adalah elektron spin yang sama, so ini lebih stabil, lebih stabil daripada kita mempunyai macam ni. So maksudnya energy interaction antara ini, yang ini, spin yang sama, up spin, so dia punya energy dia low energy. So dia lebih stabil kan, kunci dia lebih stabil. Low energy, low E. So ini higher E. High E. Alright, jadi so kamu perlu tahu tu lah. So macam contoh kita ada singlet state macam ni kan. Singlet. Ini singlet state lah kita sebut. Ataupun saya buat macam ni lah. Ataupun triplet state. Triplet state ni bila dia have non-degenerate energy level with the same spin macam ni. So ini kita sebut the triplet state. Alright. Jadi exchange interaction is basically has to do with this lah. For example, kita ada so this is hydrogen atom for example. Macam ni. Dia boleh jadi macam ni lah. Or else. So ini 1s, 2s contohnya. Dia boleh jadi macam ni lah kan. So ini kita sebut triplet state. Or dia mempunyai spin yang berbeza. Contohnya
it has different spin macam ni. Okay, jadi ini untuk 1s dengan 2s lah in the ground state. Okay, jadi kita tahu elektron ni will interact, so that's why lah kita sebut dia exchange interaction. So bila kita exchange, okay, contoh kita exchange the okay, itu nanti kita sebut. Okay, so kita mau kira energy dia dulu. Okay, energy of this electron in this 1s and 2s energy level. 1s and 1s and 2s energy level. So untuk kita mau cari energy, okay, first to find energy, okay, we need to find the Hamiltonian first. Okay, the Hamiltonian, dia punya total energy lah of the system. Jadi H total, Hamiltonian total, okay, sama dengan, okay, of course lah kita tahu yang this has, sebab dia punya spin sama kan, jadi should be more stable lah than this. So this is metastable state. H1 plus H2, so ini maksudnya elektron 1, elektron 2 plus elektron 1 repulse elektron kedua. So apa yang dimaksud dengan exchange energy adalah kita diorang ada apa? Repulsion. Okay, so ini adalah kita sebutnya sebagai exchange term. Exchange term. And this one is basically the direct term. So ini antara siapa? Antara elektron dengan nucleus. Okay, inti atom lah. So Hamiltonian is basically apa Hamiltonian? Kinetic energy plus potential energy. So potential energy is basically the Coulomb interaction. Okay, so electromagnetic force lah. So untuk KE, kinetic energy is basically minus h bar square over 2m. So ini dalam Schrödinger equation pun ada. So d square over dx square. So saya pakai Laplacian of electron 1. Okay, tolak dengan e square over 4 pi, sebab kita assume hydrogen atom, jadi dia punya sepatutnya sini ada Z. Z ni maksudnya number of proton, jadi proton dia 1 kan. Okay, so Z sama dengan 1 lah. E square over 4 pi epsilon naught R. So ini distance si elektron, okay, dari nucleus. So ini untuk Hamiltonian pertama tambah Hamiltonian kedua, which is minus h bar square over 2m. So kita ada 2 elektron, right? So ni dengan ni, for example. So kita ada 2 case lah. So ini case pertama. Kita mau kira case pertama mana yang lebih stable ataupun low energy. Okay, sudah. So which one? Kita mau buktikan energi dorang ni mana lebih tinggi. So supposedly yang inilah lagi tinggi kan. Tapi kita mau, whatever it is, kita mau calculate dulu. Okay, we want to prove. So that's our mission. Okay, so kita mau pakai Schrödinger equation lah ni. Okay, E square over 4 pi epsilon naught R2. So ini distance si elektron kedua dari nucleus. So ini dia punya Laplacian of the elektron kedua. Tambah dengan ni. Ini adalah interaction elektron pertama dengan elektron kedua. Okay, so which means dia punya interaction is basically the Coulomb interaction lah, which is E square. So diorang repulsive, so dia plus lah. So plus E square over 4 pi epsilon naught R1 dengan R2. Okay, maksudnya R1, R2 ni adalah diorang punya distance lah. R1, R2 is basically, okay, dia punya distance antara elektron yang dekat 1s dengan 2s.
dia punya distance. Okay. So bila kita dapat evaluate Hamiltonian ni, kita bolehlah cari dia punya energy kan. Okay, so energy is basically ni. Tapi kita mau cari wave function dia. Macam mana kita mau cari wave function? So untuk exchange interaction ni, okay, untuk si electron dia punya wave function for the spatial part is antisymmetric kan. So wave function, okay, so electron wave function antisymmetric. Okay, so maksudnya dia punya wave function dia, okay, kita lihat mana dekat sini lah kan. Okay, so untuk singlet state, okay, singlet state dia punya total wave function adalah ni psi s untuk simetrik kan. Maksudnya singlet state yang ni lah. Lama sekejap sudah terkeluar. Okay, sini. Okay, untuk singlet state basically ni singlet state lah ni. Sorry, singlet state yang ini. So ini triplet state. Dua-dua ni basically triplet state. Okay. So because we have a triplet state, we need to consider. So kita mau pakai yang antisymmetric. Okay, psi A equals to 1 over bla bla bla. Berapa tu? 1 over psi A, maksudnya elektron pertama. So saya pakai psi 1 lah. Psi 1, R1, psi 2, R2. Tolak psi 2, R1, psi 1, R2. Betul tak? Am I correct? Salah. Betul atau tidak? Psi A, psi 1. Okay. So kita pakai alpha beta. So ni alpha beta, beta alpha. Okay, betul lah. Okay, so kita pakai inilah. So you can use the symmetric also. So sepatutnya pakai dua-dua lah. Actually, I mean you can choose lah. Boleh je dua-dua. Either you want to choose symmetric. So depends on the state lah. Either singlet or triplet. Jadi ada formula dekat sini. If you want to find the total wave function, okay, kamu perlu darab. So the spatial part yang antisymmetric darab dengan the spin wave function. Okay, the spin wave function. Jadi untuk electron ataupun fermion, only one possible antisymmetric spin lah, which is ni. Okay, chi A. Okay, so I just refer to the book. So 1 over square root of A. So this is the normalization constant. Chi 1 half 1, chi 1 half 1, chi minus 1 half 2, minus chi minus 1 half 1, chi 1 half 2. So apa yang sebenarnya basically exchange interaction is very it's not very tedious lah to understand. It's just like kita exchange lah dia punya spin. So maksudnya kalau contoh kita exchange, contoh kita ada dua elektron kan. Macam ini kita ada elektron pertama, elektron kedua, ni elektron pertama, elektron kedua. Jadi bila kita swap ini elektron pertama dengan elektron kedua ni, kita swap place lah contohnya. So dia punya spin akan tetap sama. Okay, so anti-symmetric, tapi dia punya spatial part tu dia akan menjadi anti-symmetric. Alright, so untuk elektron yang ni, untuk case yang kedua ni, okay, so ini kita ada case kedua. Okay, bila kita swap ni, ini kan 1/2 spin, kita swap dengan spin yang minus 1/2, of course lah yang elektron yang itu ni dia akan elektron yang itu ni, yang saya label itu ni, dia akan jadi minus 1/2, tapi yang elektron E1 ni dia akan jadi 1/2. So kita we swap the spin. Okay, so itu maksud anti-symmetric. Jadi sebab kita mau cari total wave function, so kita, okay, apa dia cakap? Total wave function is basically kita darab lah. Okay,
we just multiply wave function dengan special wave function dengan spin wave function. So we just multiply psi, ini psi A kan tadi, ini chi, ini psi A kedap dengan chi A, macam tu. Okay. So dari situ kita sudah tahu lah dia punya wave function yang sebenarnya, total wave function. Jadi kita boleh cari Hamiltonian menggunakan wave function tersebut. Alright. Apa lagi kita mau discuss? Well, I think kamu siapa? Saya cek lagi ada lagi tak? So okay. So Coulomb interaction sudah explain. Direct term, direct term is basically attraction force lah antara nucleus dengan si elektron. Exchange adalah dia punya repulsion. Okay, repulsion. Terbalik. Exchange is attractive force between the nucleus. Direct is basically the repulsion. Okay, maksudnya elektron dengan elektron. Terus the role of Coulomb exchange interaction, bla bla bla, in molecular binding. Okay, Hartley-Fock method. Okay, jadi kamu akan discuss pasal Hartley-Fock method kan? So I will just refer to this book. So Hartley-Fock method is basically yang ni lah. So it's a approximation method lah. Okay, so you will see in this. Okay, so it's a very long equation basically. So it's between the two electron, okay, which has the direct term. Ini sebenarnya sama lah yang saya explain tadi itu direct term. Okay, direct term which is direct term, okay, which is repulsion, electron dengan exchange term. Okay, so it's a long equation, so I don't have to explain this. Okay, so you just I will just send this book to you. That's the Hartley method. Okay, right, so I think that's all. Thank you.